नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली काठीटी को शेयर करूची याको आपण माने केवल पाखरे रखंतु। यार चमत्कार आपण संगे संगे लक्ष्य करिवे। कोनसी व्यक्ति को तंत्र समूहित वशीभूत करिया पई आपनकर कोनसी मध्य तंत्र मंत्र किंबा दुर्लभ सामग्री आवश्यक पड़िबो नाही। जे पर्यंत एही काठीटी आपण पाखे थिबो, आपण कहा पई कोनसी क्रियाकर्म न करके मध्य सेही व्यक्ति ठारू आपण सपोर्ट पाइबे। आपण जेउ स्थान को जिबे से स्थान रे आपण उच्च प्रशंसित होबा सह आपण को उच्च अधिकार मिलिबो। आपनकर कथा को समस्ते ही ग्रहण करिवे। एक अद्भुत जादू तंत्रोक्त चमत्कार ये जे पर्यंत काठीटी आपण को पाखे पाखे थिबो से पर्यंत आपनकर मान सम्मान तळे पड़िबो नाही किंबा से बड़ी कोनसी कार्य आपण को पाखरे असफल होबो नाही। जदि आपण चाकरी कर्मवृत्तिर संधान रे अछंती, आज पर्यंत आपण को कोनसी संस्था रे चाकरी मिलु नाही, ए काठीटी को रखिक देखंतु। आपण जेउठी मध्ये चाकरी चाहिए, जदि आपनकर योग्यता थाए निश्चित भाव से चाकरी आपन को प्राप्त होबो। किंबा जदि आपण निजर प्रेम प्रणय को लेकर गभीर दुखित अवस्था अछंती, कोन स्थान रे आपनकर प्रेम प्रणय लव रिलेशनशिप स्टार्ट होई पारु नाही, देखिबे काठीटी की पाखे रखंतु। आपण जे कोनसी स्त्री पाखु किंबा झियो पाखु को जिबे से आपनकर प्रेम निवेदन को स्वीकार करिवे। किंबा जदि आपनकर कोनसी स्त्री सह संभोग कामना उद्देश्य रे आपण वर्ष वर्ष धरिक अपेक्षा करचंती, मात्र ताहा आपनकर संभव होई पारु नाही, देखिबे चमत्कार ढंग रे आपनकर ता सह संभोग संपर्क मध्य स्थापन होई परिबो। एपरिकी सामाजिक सांस्कृतिक स्तर रे आपनकर जदि काठीटी पाखरे थिबो, आपण से स्थान रे उच्च प्रशंसित हेबे। आपनकर समस्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम रे आपण पुरोधा भाव रे योगदान करिवे। आपनकर मूल्य को समस्ते स्वीकार करिवे। किंबा जदि परिवार मध्य आपनकर स्नेह त्रुटिर अभाव रहुची, आपनकर केही घर सदस्य माने खातिर करूनांती, आपनकर कथा को सुनुनांती, देखिबे काठीटी पाखरे थिले आपनको गृह रे पदमर्यादा मिलिबो। आपन कथा को घरर मुरई मध्य स्वीकार करिवे, जद्वारा कि एक स्वतंत्र भूमिका आपनकर परिवार मध्य आपण निभै परिवा सह समस्तंकर स्नेहशील होई परिबे, प्रिय भाजन होई परिबे। एपरिकी जदि काठीटी आपनकर पाखरे थाए, तबे जदि आपण कोनसी संस्था रे चाकरी करचंती, आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फॉर रे नाही, तबे उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर हाथ मुठा रहिकरी चाकरी कर्मवृत्तिर उन्नति निश्चित भाव रे करिवे। कर्मचारी महल कोनसी नारी बा पुरुष आपनकर पाखापाखी रहिकरी आपनकर अनेक कल्याण साधन करिवे। मोट उपरे कहिया पई गले ए काठीटी एक तंत्रोक्त जादुई चमत्कार। जे पर्यंत यह आपनकर पाखे थिबो, यह आपनकर सुरक्षा कवच भाव रे कार्य करिवा सह आपनको बहु धन मान सम्मान प्राप्ति करने सह जीवन में प्रेम प्रणय कामना को सफल करिवो। एथि सह यदि कौन शत्रु आपन को सठिक भाव में बंचई दौ नहीं, विभिन्न स्थान में आपन को अपमानित करुच्ची, आपनकर मानसिक शारीरिक आर्थिक क्षयक्षति करुच्ची, देखिबे से शत्रुटीर मुहरे सबुदिन पई ताला पड़ी जिवो। से शत्रुटी आपनकर सामना सामनी होबा मात्रे ही से स्थान से पलायन करिवो। एक अभूतपूर्व भयर संचारण ता मन मध्य घटिवो। एही जादुई तंत्रोक्त शक्तिशाली काठीटी को आज आपनकर कल्याणार्थ क्षुद्र भिडियो शेयर करुच्ची। भिडियोटी को ध्यान सहकार देखंतु। बहुत उपादेय भिडियोटी, मात्र किछि समय देकी जदि आपण माने भिडियोटी को देखि दियंती, तेबे आपनकर जीवन रे एक वैप्लविक परिवर्तन आसीबो एवं आपनकर जीवन रे नाही नथिबा उन्नति आपण माने लक्ष्य करिवे। तेबे एई चमत्कार तंत्रोक्त काठीटी कोन किभली ताकू आपण माने संग्रह करिवे, कोनसी तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं, कौन सी आचार नियम प्रयोग नहीं, कौन सी खाद्य पेयर बारण नहीं। एक शक्तिशाली तंत्रोक्त काठी केवल जेतिकी आपन को मु कहूची, आपण सेतिकी ही करिके देखंतु, यार चमत्कार लक्ष्य करि परिबे। तबे ए उपरे आउ किछि अधिक शेयर करिया पूर्व एटी क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एई भली कंटेंट रुचि रहउची, चैनल को प्रथम बार आछंती, एई भली कंटेंट सदा सर्वदा देखिया पई चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखिकरी निश्चित ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबस नजर पकवा ए शक्तिशाली तंत्रोक्त काठी, जाकु कि आपण माने कोन से तंत्र मंत्र प्रयोग न करिकरी मध्य केवल पाखरे रखिबा मात्रे ही आपण पाखरे सबु धन मान सम्मान मिलिबा संगे संगे सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति मिलिबो। आपण जे स्थान को जानतु से स्थान रे भूयंशी प्रशंसा पाइबे।
ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କାମନା କରିକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କାଠିଟିକୁ ରଖିକି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଏଭଳି କାମ ବିହଳିତ ହେବେ। ସେ ତା ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେଭଳି ନ୍ୟୁନତମ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାଠିଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁରବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫୁଟି ଉଠିବା ସହ ଏକ ସ୍ନେହଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଗଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଦୋକାନୀମାନେ ଭଲ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠି ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତତମ ସୋପାନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାଠିଟିକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବା ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଜ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସହଜ। କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, କେବଳ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଯାଦୁଇ ଚମତ୍କାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତତମ ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠିଟି କ'ଣ, ଆପଣ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପବୃକ୍ଷ ବା ମଲାଙ୍ଗ, ଯାହାକି କୌଣସି ଗଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ ବିନା ମଞ୍ଜିରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଉପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ମଲାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଲାଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ଅଟେ। ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଲାଙ୍ଗକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମଲାଙ୍ଗ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରିହୁଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶିକଣ କରାହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆପଣ ଧନଶୀଳ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଲାଙ୍ଗ ବା ଉପବୃକ୍ଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବରଗଛରେ ଉଠିଥିବା କୌଣସି ଉପବୃକ୍ଷ ବା ମଲାଙ୍ଗ। ଆପଣ କୌଣସି ବରଗଛକୁ ତନତନ କରି ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଟିକେ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବ, ଦେଖିବେ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବରପତ୍ର ସହ ମିଶୁନି, ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବରର ଶାଖା ସହ ମିଶୁନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ସିଓର ହେଇଯିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଛର ଉପବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛର ମଲାଙ୍ଗ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାଠିଟିଏ, ଶାଖାଟିଏ সেই উপবৃক্ষରୁ ଆପଣମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହଜରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟଡି କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଶତଭିଷା, ଧନିଷ୍ଠା, ଆର୍ଦ୍ରା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଆପଣ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ବାର ହେଇଥାଉ, କେବଳ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଥିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି, ସହଜରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଯିବେ। ତଥାପି ଏତେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଯଦି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ପଡୁଛି ସେମାନେ କହିଦେବେ। ତେବେ ଏହି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ବରଗଛର ଉପବୃକ୍ଷ ବା ମଲାଙ୍ଗରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଶାଖାକୁ କାଟିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ଲାଲ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରିକିରି, ଯଦି ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବେ,
ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ এই ତନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଠି ସହାୟତାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।